அறிவு வெயிட் பண்றான். நான் போயிட்டு வரேன். மலர், miss you. Notice, guest lecturer Malar has discontinued her teaching career here. She had met with an accident and has recovered safely. The worst part is அவளுக்கு இப்போ எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. மல்லிப்பூ. I'm sorry. உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? ജോർജ്. ആരെ വഴക്കം വിളിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ കല്യാണം, അതുകൊണ്ട് പ്രീ വെഡിങ് റിസപ്ഷനോ. തളരുന്നൊരെന്റെ തനുതോറും നിന്റെ അലതല്ലും പ്രണയത്താൽ ഉണരും മലരേ.